নমস্কাৰ দ্য মৰ্নিং শ্ব'লৈ আপোনাক স্বাগতম। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। দ্য মৰ্নিং শ্ব'ত আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। ষ্টুডিঅ'ত থাকিব আমাৰ সৈতে অতিথি আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত থাকিব আমাৰ সাংবাদিকসকল। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে নেটৱৰ্ক 18ৰ বিশেষ অভিযান মিছন পানী আগবঢ়াইছো। মিছন পানীৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। तो नदियों की कमी नहीं है, लेकिन पीने का साफ पानी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये कहानी है उस जमीन की जहां आजादी के बाद पहली बार घर घर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन साफ सुथरे और स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने के लिए भी पानी जरूरी है। पानी नहीं होगा तो टॉयलेट काम नहीं करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता से भी हम समझौता करते हुए दिखेंगे। पानी के बिना ना जीवन है ना खुशहाली, लेकिन पानी की कमी का रोना हम कब तक रोएंगे? सिर्फ नारों से कब तक काम चलेगा? सरकार अपना काम कर रही है, स्कीम्स बना रही है, फंड्स दे रही है, लेकिन ये जमीन तो हमारी है ना, घर हमारा है ना, देश हमारा है ना, लोग भी हमारे हैं ना। तो आपको नहीं लगता जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए? जल को बचाने और घर घर तक पहुंचाने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा। चाहे शहर में नल का पानी हो या गांव में हैंडपंप या ट्यूबवेल, हमें ही बदलाव लाना होगा, एक्शन में आना होगा। पानी की इस कहानी को बढ़ाइए, अंजाम तक पहुंचाइए। पानी बचेगा तभी देश बढ़ेगा। स्वच्छता और पानी आखिर बचानी है जिंदगानी। यही है मिशन पानी का मूल मंत्र। जुड़िए मेरे साथ इस मिशन में। ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग और एकदम पते की बात की अक्षय जी ने। लेकिन मैं फिर मंत्री जी के पास जाना चाहूंगा और गजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पैंडेमिक में हमने देखा कि पानी जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहा, क्योंकि हाथ धोना जरूरी है। टॉयलेट स्वच्छता किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है जब तक पानी नहीं होगा। ऐसे क्या कदम उठाए गए हैं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जिनसे स्वच्छता और पानी का एक लिंक जो है गहरा हुआ है? देखिए, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना, शुद्ध पानी पहुंचाना, उचित गुणवत्ता और मात्रा में पहुंचाना, जैसा मैंने कहा कि ये इस मिशन का मूल आधार है। और जब हम मात्रा की बात करते हैं तब हमने इन सारे फैक्टर्स को जो दैनिक आवश्यकता में एक व्यक्ति को पड़ते हैं उन सबको काउंट करके इसे लिया है। इसके साथ साथ हमने सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स को भी इसमें एक इंटीग्रल फैक्टर बनाया है, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है कि जिस सोर्स से हम पानी ले रहे हैं वो सोर्स डिपेंडेबल सोर्स रहे, ताकि आने वाले लगभग 3-4 दशक तक वो हमें सप्लाई दे सके, सप्लाई को सुनिश्चित कर सके। ऐसे सारे सोर्सेज को रिचार्ज करने के लिए गांव से निकले हुए पानी को जो है वो साफ करके रिचार्ज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है जी। इसके अतिरिक्त भी 15वें वित्त आयोग में ऐसे पानी से जुड़े हुए विषयों और स्वच्छता से जुड़े हुए विषयों के लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से दी जाने वाली है, उसका 60% हिस्सा इसके लिए टाइड अप ग्रांट के रूप में जाएगा। तो प्रत्येक गांव में देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपया आने वाले 5 साल तक, वर्तमान वर्ष से लेकर के आने वाले 4 साल और 5 साल तक केवल इसी विषय पर खर्च होगा। तो हम जो अभी ये क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये जल जीवन मिशन के साथ साथ में जो जल शक्ति अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से इसको एक बल देगा। इसके साथ साथ में हमने भूगर्भ के जल के भंडार एक्वीफर्स की स्टडी करने के लिए और त्वरित स्टडी करने के लिए हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी से स्टडी हो सके। हवाई जहाज के नीचे लगे हुए कैमरों से हम सब सरफेस और ओवर द सरफेस इन दोनों टोपोग्राफीज और एक्वीफर का अध्ययन कर सकें, ताकि एग्जैक्टली रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए क्या करना है ये हमको जानकारी हो, ताकि हम जो कुछ भी निवेश करें उसका अधिकतम लाभ मिल सके। इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं जी। पर गजेंद्र जी, मिशन पानी के दर्शकों को यहाँ जब हमने ग्राउंड जीरो की अब मुहिम छेड़ी है, तो आपका संदेश क्या है उनके लिए? क्या कर सकते हैं वो? देखिए, हर घर तक पीने का पानी पहुंचाना, शुद्ध पानी पहुंचाना, उचित गुणवत्ता और मात्रा में पहुंचाना, जैसा मैंने कहा कि ये इस मिशन का मूल आधार है। और जब हम मात्रा की बात करते हैं तब हमने इन सारे फैक्टर्स को जो दैनिक आवश्यकता में एक व्यक्ति को पड़ते हैं उन सबको काउंट करके इसे लिया है जी। इसके साथ साथ हमने सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोर्स को भी इसमें एक इंटीग्रल फैक्टर बनाया है जी, इसी के साथ में जुड़ा हुआ है
कि जिस सोर्स से हम पानी ले रहे हैं वो सोर्स डिपेंडेबल सोर्स रहे, ताकि आने वाले लगभग 3-4 दशक तक वो हमें सप्लाई दे सके, सप्लाई को सुनिश्चित कर सके। ऐसे सारे सोर्सेज को रिचार्ज करने के लिए गांव से निकले हुए पानी को जो है वो साफ करके रिचार्ज करने के लिए उपयोग किया जा सकता है जी। इसके अतिरिक्त भी 15वें वित्त आयोग में ऐसे पानी से जुड़े हुए विषयों और स्वच्छता से जुड़े हुए विषयों के लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से दी जाने वाली है, उसका 60% हिस्सा इसके लिए टाइड अप ग्रांट के रूप में जाएगा। तो प्रत्येक गांव में देश में लगभग 30,000 करोड़ रुपया आने वाले 5 साल तक, वर्तमान वर्ष से लेकर के आने वाले 4 साल और 5 साल तक केवल इसी विषय पर खर्च होगा। तो हम जो अभी ये क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये जल जीवन मिशन के साथ साथ में जो जल शक्ति अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से इसको एक बल देगा। इसके साथ साथ में हमने भूगर्भ के जल के भंडार एक्वीफर्स की स्टडी करने के लिए और त्वरित स्टडी करने के लिए हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी से स्टडी हो सके, हवाई जहाज के नीचे लगे हुए कैमरों से हम सब सरफेस और ओवर द सरफेस इन दोनों टोपोग्राफीज और एक्वीफर का अध्ययन कर सकें, ताकि एग्जैक्टली रिचार्ज करने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए क्या करना है ये हमको जानकारी हो, ताकि हम जो कुछ भी निवेश करें उसका अधिकतम लाभ मिल सके। इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वाटर कंजर्वेशन और एक्विफर्स पर जो काम है बहुत ही शानदार है और लैंडमार्क काम है, और एक वो कहते हैं मिशन मोड पे काम हो रहा है। गजेंद्र शेखावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए, हार्पिक मिशन पानी ग्राउंड जीरो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब एक चीज बात कर, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में तो हमने सुना है, पर अब कैसे हम अपने वाटर फुटप्रिंट को कैलकुलेट करें, उसको समझें। वी ब्रिंग टू यू द वाटर फुटप्रिंट कैलकुलेटर, which asks you a series of questions, and based on your answers it actually guides you and gives you suggestions. It tells you what your water footprint every day is. हर रोज आप कितना पानी कहां पे किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाटर फुटप्रिंट आपके लिए एक कैलकुलेटर है, और आप इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। छोटी छोटी बिहेवियरल चेंजेस, आदतों में सुधार के साथ साथ आप कैसे पानी बचा सकते हैं, ये हार्पिक न्यूज 18 मिशन पानी वाटर फुटप्रिंट कैलकुलेटर से आप जान सकते हैं। और अगर आप रियली यू वांट टू बी ए पार्ट ऑफ द चेंज, आप इस जो बदलाव की इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमारे सिटीजन पोल में भी हिस्सा लें, विच विल इन्फॉर्म पॉलिसी एंड सिटीजनरी अलाइक। इट विल ऑल्सो हेल्प अस गेट अ क्लियरर बिग पिक्चर। इस पोल को भी आप लें, ये ग्राउंड जीरो है। और सबसे बड़ी बात, आज मिशन पानी ग्राउंड जीरो की मुहिम है। देश भर से हम आपको लेकर आएंगे रिपोर्ट्स, टेहरी उत्तराखंड, लखनऊ, हर जगह से, कि वाटर डाइवर्सिटी एक प्रियम्बल है, आवर एक्चुअल जर्नी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। बिहार गए, नालंदा से आपके लिए रिपोर्ट्स हैं, झारखंड से रिपोर्ट्स हैं, हर स्टेट से, वहां उधर महाराष्ट्र में पुणे से रिपोर्ट्स होंगे आपके लिए, गोवा से रिपोर्ट लेकर आएंगे, हर जगह से आपके लिए ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट लेकर आएंगे। साउथ में बेंगलुरु, वेल्लोर इन तमिलनाडु, वहां से भी आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लेकर आएंगे, जो आपको बताएंगे कि ग्राउंड पर कैसे बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है। अक्षय कुमार हमारे साथ हैं। अक्षय, देखना चाहेंगे ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है मिशन पानी के तहत। थैंक यू आनंद। चलते हैं उत्तर भारत, जहां कुछ लोग हैं जो उत्तराखंड के गांवों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। ये लोग उन्हें पानी देने के साथ साथ स्वच्छता के नुस्खे भी सिखा रहे हैं। जी, let's go over to our correspondent Saurabh and meet people driving the Himmothan Pariyojana that has been working here since 2007 and is focused on working among the rural mountain communities by developing sustainable community-owned enterprises, education, energy, all heavily linked to water security and sanitation. और ये interventions में rain water harvesting, water learning center, spring shed management, solar-based water supply scheme, ये सब भी included हैं। अभी हम मौजूद हैं चोपड़ियाल गांव के रेवेन्यू विलेज चुरेरधार में। और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी, पानी
বিৰতিৰ পিছত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্নিং শ্ব' আৰু মৰ্নিং শ্ব'ত আমি আজি আলোচনা কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। সেয়া হৈছে যে সন্মুখত নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া VIP আৰু VVIP সকলৰ সঘনাই আগমন ঘটিছে অসমলৈ। এখনৰ পিছত আনখন হাই প্ৰফাইল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে হাই প্ৰফাইল নেতাসকলে, ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰসকলে। আৰু ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। সঘনাই তেওঁ অসমলৈ আহিছে, এখনৰ পিছত আনখন জনসভা সম্বোধন কৰিছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছৰ পুনৰ উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী। ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীও আহিছে অসমলৈ, চলাই গৈছে মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাই গৈছে ৰাহুল গান্ধী, সমান্তৰালকৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়েও। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আজি পুনৰ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, লগতে আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ JP নাড্ডা। আজি কেইবাখনো সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু কাইলৈ বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিব নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ। আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক লৈ বাকযুদ্ধ অব্যাহত আছে শাসক বিৰোধীৰ মাজত, কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত। যি 5টা গেৰাণ্টিৰে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে, এই 5টা গেৰাণ্টিকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰি গৈছে বিজেপিয়ে। এই সমগ্ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কাৰ কিমান বৰ্তমান ঢৌ বলিছে অসমত, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঢৌ কিমান, ৰাহুল গান্ধী বা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ঢৌ কিমান, মোদী ভাৰ্চেছ ৰাহুল প্ৰিয়ংকা, এই বিষয়টো আজি আলোচনা কৰিম। আলোচনা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ দুগৰাকীকৈ অতিথি। বিজেপিৰ পৰা আছে আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত স্প'ক্স পাৰ্চন ৰত্না সিং ডাঙৰীয়ানী, আপোনাক স্বাগতম। লগতে আমাৰ সৈতে আছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ নেত্ৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আহিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি কলিয়াবৰলৈ যাম। কলিয়াবৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা। নীলোৎপল, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত। কলিয়াবৰত আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে। ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁ বাইক ৰেলীত ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধীও আহিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ। নীলোৎপল, নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এটা কথা ক'ব লাগিব যে কলিয়াবৰত আজি দুটাকৈ কাৰ্যসূচী লৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ দুটা কাৰ্যসূচী ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিন্তু প্ৰিয়ংকা গান্ধীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ দুটাকৈ কাৰ্যসূচী লৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বটদ্ৰৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে যে 83 চনৰে পৰা যি সংখ্যালঘু মুছলমানৰ নাম ভোটাধিকাৰত সোমাইছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছত বটদ্ৰৱাত যি কংগ্ৰেছৰ যি বৰ্তমান অৱস্থা যি বেয়া হৈছে, তাৰ সেই কংগ্ৰেছৰ যেন অৱস্থা ভাল কৰিবলৈ বা কংগ্ৰেছক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আজি প্ৰিয়ংকা গান্ধী বটদ্ৰৱালৈ আহিব বা কলিয়াবৰলৈ আহিব। কলিয়াবৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অগপৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত। আৰু আমি বৰ্তমান কলিয়াবৰত যি আমি ষ্টেডিয়ামত আছোঁ জকলাবতে, আৰু দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যথেষ্ট সংখ্যক সমৰ্থক আছে, তেওঁলোকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বাইক ৰেলী কৰিবলৈ আহিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত আছে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হ'বহি। কিন্তু আমাৰ লগত ইয়াৰ সমৰ্থক আছে, যিসকল অগপৰ সমৰ্থক আছে, অগপৰ নেতা আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ নাম? শ্ৰী কৃষ্ণৰাম হাজৰিকা। আৰু আপুনি অসম গণ পৰিষদ? অসম গণ পৰিষদ দল। আজি প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহি আছে কলিয়াবৰলৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ, প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিব, কিমান প্ৰভাৱ পৰিব? নহয়, প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ প্ৰভাৱ আমাৰ কলিয়াবৰত বিশেষকৈ নপৰে। আৰু কলিয়াবৰ আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ মানে এইটো এটা লাই খুঁটাৰ দৰে কলিয়াবৰখন। আৰু এই আঞ্চলিক দলটোক কলিয়াবৰৰ ৰাইজে হৃদয়ত ৰাখিছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ নেতা যিজন কলিয়াবৰৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্তদেৱ, তেখেত সকলোৰে আদৰৰ আৰু সকলোৰে মৰমৰ। সেইখিনি মৰম তেখেতে পাইছে একমাত্ৰ তেখেতৰ কৰ্ম দক্ষতাৰ ওপৰত। আৰু তেখেতে কলিয়াবৰখন যিদৰে উন্নয়ন সাধন কৰিছে, সেই উন্নয়নৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱে তেখেতক নিশ্চয় উন্নয়নৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। আপোনাৰ নাম? আনন্দ দাস। আপুনি কলিয়াবৰ অসম গণ পৰিষদৰ সক্ৰিয়। কি হ'ব কলিয়াবৰত? কলিয়াবৰত 100% নিশ্চিত। যোৱাবাৰ প্ৰায় 38,000 ভোটত জয়লাভ কৰিছে। এইবাৰ আমি নিশ্চিত 50ৰো অধিক হাজাৰ ভোটত কেশৱ মহন্তদেৱ জয়। নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহি পাব কিছু সময়ৰ পিছত কেশৱ মহন্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ। আৰু জয়ন্ত এটা কথা ক'ব লাগিব যে বটদ্ৰৱাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰা, তেখেতৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব। শিৱামণি বৰাই এটা মন্তব্য কৰিছিলে, যিটো মন্তব্য সমগ্ৰ নগাঁৱতে কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে, যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পিতৃ কিৰণ বৰাই 1983 চনৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যালঘু মুছলমানৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সোমাইছোঁ বুলি তেওঁ ভোট প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আৰু তেওঁ ভিডিঅ' থকা অৱস্থাতো তেওঁ নাম সোমাইছোঁ বুলি কৈছে। আৰু এই মন্তব্যক লৈ ইতিমধ্যে কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈছে। অৱশ্যে তেওঁ কৈছে যে NRCত নাম সোমোৱা নাই বুলি তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দিছে। কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত কিন্তু নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হৈ উঠিছে। নগাঁৱত কংগ্ৰেছে হওক বা বিজেপিয়ে হওক
বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৰম হৈ উঠিছে। নগাঁও সদৰ সমষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰূপক শৰ্মাই যথেষ্ট নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠিক সেইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ পাৰ্টী সুৰেশ বৰাই হওক বা জিতু গোস্বামী হওক বিজেপি পাৰ্টী সকলোৱে কিন্তু যথেষ্ট নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যথেষ্ট ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তুলিছে। আৰু আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান কলিয়াবৰৰ যি পৰিৱেশ, কলিয়াবৰত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে বাইক ৰেলীৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে। আৰু কলিয়াবৰত নীলোৎপল আপুনি পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত, হয়, এক প্ৰকাৰ যেন জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে, যিদিনাই প্ৰিয়ংকা গান্ধী কলিয়াবৰলৈ আহিব সেইদিনাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক প্ৰকাৰ চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ এই বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছে, য'ত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব, কেশৱ মহন্তৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব। কিন্তু নীলোৎপল যদি চোৱা হয়, কেশৱ মহন্তৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা ঢৌ কেনেকুৱা কলিয়াবৰ সমষ্টি, যিহেতু কলিয়াবৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান, কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্বাচনী তাত বতাহ বলিছে, যিহেতু কলিয়াবৰৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযানত নামিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিন্তু শেহতীয়াকৈ কা আন্দোলনক লৈ অগপ নেতাগৰাকীৰ বা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি ভূমিকা, সেই সন্দৰ্ভত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ওপৰত? নিশ্চয়কৈ জয়ন্তৰ এটা ক'ব লাগিব যে কলিয়াবৰত আমি যদি চাওঁ, আজিৰ পৰা 10-15 দিন আগলৈকে অগপ শিবিৰ কিছু চিন্তাত আছিল যদিও ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিন্দু গঞ্জ, তেওঁ সেইগৰাকী আহি পেলাই বিজেপি যোগদান কৰিছে, অগপত যোগদান কৰিছে। ঠিক সেইদৰে যোৱাবাৰ যিগৰাকী তাৰ আগৰ প্ৰাৰ্থী তপন বৰা, তেওঁ অগপত যোগদান কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ শিবিৰত যিদৰে বৰ্তমান খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেই কথাই কিন্তু অগপ শিবিৰক উল্লাসিত কৰি তুলিছে। আৰু আমি যদি চাওঁ কলিয়াবৰত কিন্তু প্ৰচাৰ বা বৰ্তমানলৈকে কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্ত। আৰু কেৱল মাত্ৰ বটদ্ৰৱাতে নহয়, আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল মাত্ৰ কলিয়াবৰতে নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বটদ্ৰৱাত আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আঙুলতাৰ হৈ, কাৰণ যিহেতু তালৈকো বটদ্ৰৱালৈকো যিহেতু আজি প্ৰিয়ংকা গান্ধী যাব, গতিকে বটদ্ৰৱাতো গৈ কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰিয়ংকা গান্ধীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ প্ৰচাৰ চলাব। আৰু বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰী, তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি দুখনকৈ সভাৰ যি আয়োজন কৰিছে, তাৰ জৰিয়তে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱাকালি যিটো মন্তব্য তেওঁ কৰি আহিছে যে ৰাহুল গান্ধী বা প্ৰিয়ংকা গান্ধীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ তেওঁই যথেষ্ট বুলি যি মন্তব্য কৰি আহিছে, সেই মন্তব্যক যদি প্ৰমাণ কৰিবলৈ তেওঁ আজি দুখনকৈ সভাৰ আয়োজন কৰিছে। অৱশ্যে লক্ষণীয় হ'ব যে এই দুয়োখন সভাত কোনে কিমান শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। কিন্তু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কলিয়াবৰত কিন্তু অগপ বিজেপি যথেষ্ট সমৰ্থকে বৰ্তমান বাইক ৰেলীৰ বাবে প্ৰখৰ ৰূপত তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে। জয়ন্ত। ধন্যবাদ নীলোৎপল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। কোনে কিমান শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰ বাবে যেন আজি প্ৰতিযোগিতা চলিছে কলিয়াবৰ আৰু বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বাবে, কিয়নো কলিয়াবৰ আৰু বটদ্ৰৱালৈ আহিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু একেটা দিনতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এফালে অগপৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব, বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আঙুলতা ডেকাৰ হৈ বটদ্ৰৱা সমষ্টিত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাইক ৰেলীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাব। কাৰ কিমান শক্তি কিছু সময় পিছতে পৰিলক্ষিত হ'ব। আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম, ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আহিম আমি, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। মানে জানেনে মাইথান